A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadis nomor 181 halaman 225. Pertemuan ke-6. Babur rajuli yuwaddi'u sahibah. Ahlan Ustaz. Sambil dimakan Ustaz. Ustaz janji fadal sambil dimakan Ustaz. Ustaz, sambil dimakan Ustaz. Di atas karpet Ustaz. Udah ketemu ya. Babur rajuli yuwaddi'u sahibah. Wa bihi qala haddatsana ابن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون أن يحيى أن موسى بن عقبة أن قريب مولى بن عباس أن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة adala itu artinya mengarah, adala ila sy'ab. Syi'bun itu artinya jalan yang ada di daerah gunung. Adala ila syi'bi faqadha hajatah. Qala Usamah faja'altu asubbu alaihi wa yatawadda. Saya menuangkan airnya ketika Rasulullah wudu. Faja'altu asubbu alaihi wa yatawadda faqultu ya Rasulullah atusalli? Faqala al-musalla amamak. Wa bihi qala haddatsana Amr ibn Ali qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id yaqulu akhbarani Sa'd bin Ibrahim qala anna Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im akhbarahu annahu sami'a Urwah bin al-Mughirah bin Syu'bah yuhaddithu anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa annahu dhahaba li hajatin lahu. Dhahaba li hajah itu membuang air kecil maupun besar. Wa dhahaba li hajatin lahu wa annal Mughirata ja'ala yasubbul ma'a alaihi wa huwa yatawadda faghasala wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'sihi wa masaha 'alal khuffaini. Babu qira'atil Qur'ani ba'dal hadathi wa ghairihi. Babu qira'atul Qur'ani ba'dal hadathi wa ghairihi. Wa ghairihi itu maksudnya wa qira'atu ghairihi, seperti zikir, mengucapkan salam, seperti itu. Jadi bab tentang membaca Quran dan selain Quran yang semisal setelah hadas. Wa qala Mansurun an Ibrahim la ba'sa bil qiraati fil hammam wa bi katbir risalati ala ghairi wudu. Ingat, hammam ini jangan diartikan hammam sekarang yang mencakup WC. Karena hammam di bahasa turos, di bahasa kitab, apalagi kitab zaman dulu ya, itu artinya tempat pemandian air panas, semacam mungkin kolam renang yang belerang-belerang itu kan air panas tuh ya, itu hammam. Atau tempat mandi saja, itu dinamakan hammam. La ba'sa bil qiraah, la ba'sa bil qiraah itu artinya kalau ada orang baca bismillah atau apa itu tidak dikatakan haram, bukan suruh baca Quran di hammam, bukan ya. La ba'sa bil qiraati fil hammam wa bikatbir risalah ala ghairi wudu, ya, menulis tulisan yang ada Qur'annya tanpa wudu. Wa qala Hammad an Ibrahim an-Nakhai in kana alaihim izar fasallim wa illa fala tusallim. Ya, alaihim izar, kalau orang yang lagi di hammam, yang mandi atau mau mandi itu masih pakai sarung, masih pakai pakaian, boleh disalami. Tapi kalau sudah mandi telanjang, fala tusallim. Baik.
Wa bihi qala haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an Makhramah bin Sulaiman an Quraib maula ibni Abbasin qala anna Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma akhbarahu annahu bata lailatan inda Maimunah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuhu fattaja'tu fi ardil wisadati wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi thumma qara'a al-ashra al-ayatil khawatima min surati Ali Imran thumma qama ila shannin mu'allaqah. Shannin itu tempat air yang digantungkan. Fatawadda'a minha fa ahsana wudhu'ahu thumma qama yusalli. Qala Ibnu Abbas fakumtu fasana'tu mithla ma sana' thumma dhahabtu fakumtu ila janbihi fawada'a yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi udhunil yumna yaftiluha. Yaftiluha itu memegang telinga pelan, bukan menjewer ya, tapi pelan, menjewer keras yang pelan. Yaftiluha fa shalla rak'ataini thumma rak'ataini, ya rak'ataini thumma rak'ataini thumma rak'ataini thumma rak'ataini thumma rak'ataini thumma rak'ataini. 6 12. Thumma autara, witir. Ya, 12 witir. Witirnya kalau 1 ya jadi 13, kalau 3 berarti jadi 15 dan seterusnya. Thumma autara thumma taja'a hatta atahul muadzin faqama fa shalla rak'ataini khafifataini thumma kharaja fa shalla subha. Lah ini ittaja'a hatta atahul muadzin faqama fa shalla. Jadi ittaja'a. Ittaja'a Rasulullah itu biasanya pakai namanya mikhodah ya. Mikhodah itu yang kotak kayak bantal empuk diginikan dulu, disender gini. Nah, itu namanya mikhodah. Nah, disinilah ada dua istilah. Yang pertama namanya nu'as, kita nerjemahkannya ngantuk ya. Yang kedua namanya naum. Ya, kalau nu'as itu tidak membatalkan wudhu, kalau naum membatalkan wudhu. Kalau misalkan kita mengalami keraguan, kita ngantuk atau tidur ragu, itu nggak wudhu nggak apa-apa. Kalau syakka, saya ini ngantuk atau tidur, nah itu boleh nggak wudhu, boleh. Seperti itu. Terus satu juga yang nggak membatalkan, tidur sambil duduk itu nggak membatalkan wudhu. Tidur sambil duduk itu nggak membatalkan wudhu. Babu man lam yatawadda illa minal ghasyi al-muthqali atau al-muthqili. Ya. Al-ghasyu itu ghasyu itu udah nggak sadar gitu loh. Ya, atau tidur yang nyenyak itu juga al-ghasyu. Seperti itu. Taib. Wa bihi qala haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an Hisham bin Urwah an imraatihi Fatimah an jaddatiha Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anha qalat ataitu Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafati syamsu fa idza nasu qiyamun yusalluna wa idza hiya qa'imatun tusalli fa qultu ma lin nasi fa asyarat bi yadiha nahwa as-sama'i wa qalat subhanallah fa qultu ayah apakah itu tanda azabnya Allah? Ayah itu maksudnya apakah itu tanda azab dari Allah? Fa asyarat an-na'am fa qumtu hatta tajallani al-ghasyu wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an. Tajallani al-ghasyu ini seperti enggak sadar ya, seperti enggak sadar. Tajalla itu artinya mengenai saya al-ghasyu, semacam mau pingsan gitu, kayak kaget ya, seperti itu. Wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an. Falamma sharafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaihi thumma qala ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannatu, boleh dibaca hatta al-jannatu, hatta al-jannata, hatta al-jannati, hatta al-jannatu al-jannati wan nar wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi
mithla aw qariban min fitnatil dajjal la adri ayya dhalika qalat Asma yu'ta ahadukum fayuqalu lahu ma ilmuka bihadzal rajuli fa ammal mu'min awil muqin la adri ayya dhalika qalat Asma fayaqulu huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wa amanna wattaba'na fayuqalu nam salihan faqad alimna in kunta la mu'minan wa ammal munafiqu awil murtab la adri ayya dhalika qalat Asma fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Babu mashir ra'si kullihi liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum wa qala Ibnul Musayyib al-mar'atu bimanzilati ar-rajuli tamsahu ala ra'siha wa su'ila Malikun ayujzi an yamsaha ba'da ra'sihi fahtajja bihadithi Abdullah bin Zaidin. Maksudnya ada madhab, jadi memang ada madhab yang mengharuskan mengusap semua kepala, ada madhab yang mensunahkan mengusap semua kepala, tapi kalau mengusap sebagian itu juga sah. Itu khilaf antara fuqaha sudah sejak zaman sahabat ya, zaman dulu. Mu'tabar, itu khilaf mu'tabar. Wa bihi qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala anna rajulan qala li Abdullah ibn Zaid wa huwa jaddu Amr ibn Yahya. Sambil dimakan enggak apa-apa Ustaz ya, enggak harus nunggu selesai, sambil ngaji sambil makan boleh, silakan. Atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Faqala Abdullah ibn Zaid na'am. Fada'a bima'in fa'afragha ala yadihi faghasala yadahu marrataini thumma madmada wastanthara thalathan thumma ghasala wajhahu thalathan thumma ghasala yadayhi marrataini ila al-mirfaqaini thumma masaha bi ra'sihi biyadayhi fa'aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu thumma ghasala rijlaihi. Babu ghasli rijlaini ila al-ka'bain. Wa bihi qala haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaibun an Amrin an abihi syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi taurin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akfa'a sabba, itu artinya sama ya, menuangkan. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tauri, taur itu semacam bejana yang terbuat dari tembaga atau batu. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tauri faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fit tauri famadmada wastanshaqa wastanthara thalatha gharafatin thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu faghasala yadayhi marrataini ila al-mirfaqaini thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'baini. Bab isti'mali fadli wudu'in nas, ya, memakai sisa dari wudu'in nas. Tapi sisa ini ya, fadlu ini bisa dimaknai banyak sekali. Fadlu itu artinya wudu yang airnya netes, itu fadlu juga. Tapi misalkan ada ember, terus kita wudu dari ember itu, terus yang sisa di ember yang belum kepake itu fadlu juga namanya. Itu namanya fadlu juga. Babu isti'mali fadli wudu'in nasi. Wa amara Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ahlahu an yatawaddau bi fadli siwakihi, wa bihi qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana al-Hakam qala sami'tu Aba Juhaifata yaqulu kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Al-hajirah artinya siang, tengah-tengah siang. Fa'utiya bi wudu'in fatawadda'a faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bihi. Fasalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra rak'atain
wal asra rak'atain wa baina yadayhi anazatun. Wa qala Abu Musa da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma'un faghasala yadayhi wa wajhahu wa majja fihi. Majja yang lucu itu menyemprotkan ya. Wa majja fihi thumma qala lahumā ishraba minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma. Wa bihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana Abi an Shalihin an Ibn Shihab qala akhbarani Mahmud bin Rabi' wa huwa alladhi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa huwa ghulamun min bi'rihim. Wa qala Urwatu anil Miswari wa ghairihi yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibahu wa idza tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Babun wa bihi qala haddatsana Abdurrahman ibnu Yunus qala haddatsana Hatim ibnu Ismail anil Ja'di qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waqi'un itu kakinya sakit. Inna ibna ukhti waqi'un famasaha ra'si wa da'ali bil barakah thumma tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi thumma qumtu khalfa dharihi fanadartu ila khatamin nubuwati baina katifaihi mithla zirri al-hajalah. Zir itu namanya adalah telur ya. Al-hajalah itu nama burung ya, nama burung. Babu man madmadha wastanshaqa min gharfatin wahidatin. Wa bihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Khalid ibnu Abdullah qala haddatsana Amr ibn Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu afragha minal ina'i ala yadayhi faghasalahuma summa ghasala aw madmada wastansaqa min kaffatin wahidatin fafa'ala dhalika thalathan faghasala yadayhi ila al-mirfaqaini marrataini wa masaha bi ra'sihi ma aqbala wa ma adbara wa ghasala rijlaihi ila al-ka'baini thumma qala hakadha wudu'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Babu mashir ra'si marratan. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Amr bin Yahya an abihi qala syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'a bi taurin min ma'in fatawadda'a lahum fakafa'ahu ala yadayhi faghasalahuma thalathan thumma adkhala yadahu fil ina'i famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi gharafatin min ma'in thumma adkhala yadahu fil ina'i faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu fil ina'i faghasala yadayhi ila al-mirfaqaini marrataini thumma adkhala yadahu fil ina'i famasaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadihi wa adbara biha thumma adkhala yadahu fil ina'i faghasala rijlaihi. Wa bihi qala haddatsana Musa qala haddatsana Wuhaib wa qala masaha bi ra'sihi marratan. Babu wudu'ir rajuli ma'a imra'atihi wa fadli wudu'il mar'ah. Jadi ini yang khilaf antara ulama, wudu dengan sisa air perempuan. Ada mazhab yang mengharamkan seperti Hambali, ada mazhab yang memakruhkan seperti Syafi'i, keluar dari khilafnya Hambali. Apa yang dimaksud? Dimakruhkan wudu memakai sisa air perempuan. Syaratnya adalah ketika perempuan sendirian di kamar mandi, nggak ada yang lihat, perempuannya sudah balik, dan dia di kamar mandi atau di ember, itu dia wudu untuk menghilangkan hadas kecil, bukan wudu sekedar, bukan untuk sekedar membersihkan badan atau untuk cuci muka ya. Maka
setelah perempuan memakai ember tadi, ya, bukan air tetesannya perempuan ya, sisa yang ada di ember tadi itu kalau pengen kita pakai untuk wudhu juga itu makruh. Ya, itu ada dalilnya memang. Ya, kemudian alasan makruhnya itu apa? Ya, ada yang mengatakan alasannya itu ta'budiyah. Ya, ada yang mengatakan alasannya itu perempuan itu sering bermuamalah dengan darah, dengan najis, dengan seperti nyebokin anak, seperti haid, seperti di dapur, seperti bersih-bersih dan seterusnya, yang itu menjadi madhinnah atau seperti rawan untuk terkena najis seperti itu. Walaupun di Syafi'i hukum asalnya nggak makruh, nggak apa, biasa aja. Tapi karena ada khilaf dari Hambali, ya, yang mengharamkan, maka Syafi'i mengatakan makruh, keluar dari khilafnya Hambaliyah. Maka disebutkan juga di Imam Bukhari ini. Babu wudhu'ir rajuli ma'a imra'atihi wa fadli wudhu'i al-mar'ah. Wa tawaddu'a Umar bil hamim. Al-hamim artinya air panas, air hangat. Sayyidina Umar wudhu pakai air panas, air hangat, tidak ada masalah. Wa min baiti nasraniyatin. Sayyidina Umar juga pernah wudhu dari air di rumahnya orang Nasrani, itu juga nggak masalah, artinya bukan najis. Wa bihi qala haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala haddatsana Malikun an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillahi jami'an. Ya, jadi wudu bareng. Karena rijal wanisa, bisa jadi karena di tanah Arab itu ya memang air terbatas ya. Jadi tempat wudunya itu karena keadaan terus berkumpul, nah itu wajar seperti itu. Bukan karena ikhtilat yang disengaja ya, bukan karena bercampur yang disengaja dalam artian terkoordinir, enggak. Kayak memang kayak di Mekah itu tawaf itu enggak bisa dipisah lagi tuh. Laki-laki perempuan memang keadaan seperti itu. Babu sabbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'ahu 'alal mughma alaih. Sabbun itu dituangkan ke orang yang pingsan. Jadi ini juga termasuk ruqyah, adalah air bekas wudu itu kita pakai untuk cuci muka, kita pakai untuk tubuh kita yang sakit, itu termasuk ruqyah juga. Wa bihi qala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah an Muhammad ibn al-Munkadir qala sami'tu Jabiran yaqul jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni wa ana maridun la aqil. Saya enggak ingat, jadi pingsan. Wa sabba 'alaiha min wudu'ihi, kemudian Rasulullah, sisa wudunya Rasulullah dicucikan mukanya kepada beliau yang sakit ini. Fa aqaltu, kemudian saya sadar. Fakultu ya Rasulullah limanil mirath innama yarithuni kalalah. Kalalah itu orang yang nggak punya orang tua dan nggak punya anak. Jadi dia mau meninggal tapi ahli warisnya nggak ada, orang tuanya nggak ada anaknya, cuma ada saudaranya. Fanazalat ayatul faraid yastaftunaka qulillahu yuftikum. Naam. Babu al-ghusli wal wudu'i fil mikhdab wal qadah wal khushub wal hijarah. Qadah, khushub, hijarah ini nama tempat wudu lah, dari kayu, dari batu. Mikhdab ini saya kurang tahu ya dari apa ya mikhdab ini. Wal qadah nanti bisa dicari coba di internet. Al khushub. Faqama, mana tadi? Wa bihi qala haddatsana Abdullah ibn Munir qala sami'a Abdullah ibn Bakr qala haddatsana Humaidun an Anas radhiyallahu anhu qala hadaratis salatu faqama man kana qaribad dari ila ahlihi wa baqiya qaumun fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikhdabin min hijaratin fihi ma'un fasaghara al-mikhdabu an yabsuta fihi kaffahu fatawadda al-qawmu kulluhum qulna kam kuntum qala 80 wa ziyadah. Wa bihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Ala
qala haddatsana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a biqadahin fihi ma'un faghasala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi. Wa bihi qala haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah qala haddatsana Amru ibn Yahya an abihi an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin fatawadda'a faghasala wajhahu thalathan wa yadayhi marrataini wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbara wa ghasala rijlaihi. Wa bihi qala haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah qala anna Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waj'uhu. Thaqula an-nabiy itu maksudnya ini hadis tentang pas Nabi sakit, thaqula. Lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waj'uhu ista'dzana azwajahu fi an yumarrad, dirawat fi baiti. Rasulullah izin istri-istrinya agar menetap di rumahnya Aisyah. Karena orang sakit mau pindah-pindah tetap sangat susah. Fi an yumarrada fi baiti fa'adhinna lahu, istri-istrinya memberikan izin, fa'adhinna lahu. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi baina Abbasin wa rajulin akhar. Qala Ubaidullah fa akhbartu Abdullah ibn Abbasin faqala atadri manir rajulul akhar qultu la qala huwa Ali ibn Abi Talib. Wa kanat Aisyah tuhaddithu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ba'dama dakhala baitahu wastadda waja'uhu hariku alayya min sab'i kirabin lam tuhlal awqiyatuhunna li'alli ahadu ilan nas. Hariku itu artinya tuangkan, araqa yuriku, hariku, araqa yuriku, menuangkan. Wa ujlisa fi mikhdabin li Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma tafiqna nasubbu alaihi tilka hatta tafiqa yushiru ilaina an qad fa'altunna thumma kharaja ilan nas. Babul wudu'i minat tawri. Wa bihi qala haddatsana Khalid ibn Makhlad qala haddatsana Sulaiman qala haddatsani Amr ibn Yahya an abihi qala kana ammi yukthiru minal wudu' faqala li Abdullah ibn Zaid akhbirni kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda fada'a bi tawrin min ma'in fakafa'a ala yadayhi faghasalahuma thalatha marratin thumma adkhala yadahu fi at-tawri famadmada wastanthara thalatha marratin min gharfatin wahidatin thumma adkhala yadahu faghturifa bihima faghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yadayhi ila al-mirfaqaini marrataini thumma akhadha bi yadayhi ma'an famasaha ra'sahu fa'adbara bi yadayhi wa aqbala thumma ghasala rijlaihi faqala hakadha ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Wudu ini ibadah yang amalan yang luar biasa, Ustaz. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai bersabda la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak menjaga wudu kecuali mukmin. Fuqaha dalam kitab fikihnya seperti di kitab yang ringan seperti kitab yang diajarkan umumnya seperti Yaqut Nafis saja misalkan mengatakan disunahkan kita itu wudu ketika setelah berbuat dosa, ketika setelah marah, karena wudu itu menghapus dosa. Kemudian juga Rasulullah pernah bertemu dengan Sayyidina Bilal. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni, kenapa saya mendengarkan dafana alaika fil jannah baina yaday? Kenapa saya mendengarkan terompah atau sandal, suara sandalmu itu di surga di depan saya? Apa amalanmu, kata Rasulullah? Kata Sayyidina Bilal, saya tidak wudu melainkan sholat setelahnya. Artinya beliau selalu wudu dan sholat, sunnah. Jadi wudu ini amalan yang luar biasa. Bahkan barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Jadi wudu ini memang amalan yang luar biasa.
Terkadang karena wudhu ini adalah sesuatu yang anak kecil dan tua, muda dan besar itu semuanya bisa, jadi kita merasa biasa saja. Karena apa? Karena sering melakukan dan sering lihat, jadi menganggap itu amalan yang enggak sakti. Padahal wudhu itu luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah pernah berkata kepada sahabat, ala adullukum bima yamhu al khataya wa yarfa'u darajat. Mau enggak saya kasihkan kamu dengan amalan yang menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Kemudian Rasulullah mengatakan isbaghul wudu'i fil makarih wa intidharus salati ba'da salat wa kathratul khuta ilal masajid. Ya, jadi wudu, lagi-lagi wudu. Bahkan di hadis Arba'in Nawawi yang masyhur, yang sering kita baca, sering kita hatamkan, sering kita dengar, itu ada hadis yang mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Wudu setengah dari iman. Jadi memang wudu ini memang amalan yang sakti sebenarnya, dengan dalil yang sangat mutawatir seperti itu. Maka menjaga wudu itu bisa menjadi barometer akan hati kita sebenarnya. Menjaga wudu itu, maka luar biasa. Apalagi kalau kita masuk di hadis yang barusan kita baca tentang wudu untuk kesehatan, untuk ruqyah. Dan memang wudu itulah simbol kebersihan, ya kan? Jadi ketika wudu kan kita membasuh muka, membasuh telinga, membasuh mulut, hidung, tangan, kaki. Itu memang wudu itu sebuah simbol kebersihan. Sebenarnya Islam sedang mengajak umatnya untuk menjaga kebersihan badannya itu sebenarnya. Dan tentu wudu itu menghilangkan malas, sangat jelas sekali. Ya. Tapi karena kita ketika malas itu paling enggak suka bersentuhan dengan air, ya kan? Seperti itu. Wa bihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Hammad an Tsabitin an Anas radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in fa utiya bi qadahin rahrah. Rahrah artinya besar, luas. Fihi syai'un min ma'in fa wada'a asabi'ahu fihi. Qala Anasun faja'altu anzuru ila al-ma'i yanbu'u min baini yadai asabi'ihi. Qala Anasun fahazartu. Hazartu itu saya kira-kira jumlahnya, saya taksir. Nah itu. Fahazartu man tawadda'a ma baina sab'ina ila thamanin. 70 sampai 80. Babul wudu'i bil mud. Wudu hanya dengan mud. Satu mud itu berarti cuma seliter kurang. Enggak sampai 1 liter air. Babul wudu'i bil mud. Wa bihi qala haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Mis'ar qala haddatsani Ibnu Jabrin qala sami'tu Anasan yaqulu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdadin wa yatawaddau bil muddi. Babul mashi 'alal khuffain. Wa bihi qala haddatsana Asbagh bin al-Faraj an Ibni Wahb qala haddatsani Amrun qala haddatsani Abu an-Nadhr an Abi Salamah ibni Abdurrahmani an Abdullah ibni Umar an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffaini wa anna Abdullah ibn Umar sa'ala Umar radhiyallahu anhu an dzalika faqala na'am idza haddatsaka syai'an Sa'dun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghairah. Wa qala Musa ibn Uqbah akhbarani Abu Nadhr qala anna Aba Salamah akhbarahu anna Sa'dan faqala Umar li Abdullah nahwahu. Wa bihi qala haddatsana Amr bin Khalid al-Harrani qala haddatsana Al-Laitsu an Yahya ibni Sa'id an Sa'ad ibni Ibrahim an Nafi' ibni Jubairin an Urwata ibni al-Mughirah an abihi al-Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja li hajatihi fattaba'ahu al-Mughiratu bi idawatin fiha ma'un fasabba alaihi hina faragha min hajatihi fatawadda'a wa masaha 'alal khuffain. Kita kalau ingat-ingat sejak awal baca hadis bab taharah ini
nama-nama tempat itu dalam bahasa Arab banyak sekali. Ada kirbah, ada syannah, ada tostun, ada idawah, ya, ada mikhdhab. Itu semua tempat air, tapi namanya beda-beda. Masya Allah. Malah yang nggak ada dalwun, mikrofah nggak ada. Seperti itu. Fattaba'ul Mughiratu bi'idawatin fiha ma'un fasabba alaihi hina faragha min hajatihi fatawadda'a wa masaha 'alal khuffain. Wa bihi qala haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Ja'far ibn Amr ibn Umayyah adh-Dhamri anna abahu akhbarahu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah 'alal khuffaini wa taba'ahu Harbun wa Abanun an Yahya. Wa bihi qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Al-Auza'i an Yahya an Abi Salamah an Ja'far ibn Amr ibn Umayyah an abihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi wa taba'ahu Ma'marun an Yahya an Abi Salamata an Amrin radhiyallahu anhu ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Babu idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratan. Jadi ini syarat memakai ini saat khufain. Syaratnya khufain itu harus qawi. Tidak tembus air, tidak sobek, dan bisa dipakai jalan tanpa sandal untuk mencari kebutuhan sekitarnya, seperti mencari kayu, mencari memetik cabai, itu bisa. Jadi kalau mengusap di atas kaos kaki yang sekarang kita pakai ini, secara fikih mazhab arba'ah tidak boleh, nggak sah, ya, nggak boleh, sholatnya batal, harus cuci kaki. Jadi harus seperti yang dari kulit itu, yang seperti biasanya di antum pakai atau antum lihat ketika dingin, orang dingin itu pakai khuf itu yang seperti itu tuh boleh diusap. Seperti itu, syarat khuf itu harus qawi. Dan syaratnya juga adalah ketika kita memakai khuf harus sudah wudu. Baru nanti ketika sudah batal, ketika sholat ngusap boleh. Tapi sebelumnya pakai awal tuh udah wudu gitu. Seperti yang akan disebutkan di hadis ini. Jadi untuk mau setar maraton terus kemudian pakai sepatu running itu enggak ada. Apa? Karena sekarang lagi rame pada itu loh, maraton gitu. Betul. Jadi kan ada lihat di medsos itu sekalian pakai sepatunya itu kan bukan dari kulit itu. Itu kalau nggak tembus air boleh. Oh gitu. Kalau nggak tembus air boleh. Oh gitu. Nggak harus sepatu kulit. Tapi yang jelas nggak tembus air dan kuat gitu loh. Contohnya yang dari kulit. Contohnya. Sepatu boleh kalau dia kuat ya. Dan menutup mata kaki ya. Boleh. Yang penting suci. Dan dipakainya sudah wudhu loh. Dan seperti itu. Boleh. Baik. Nah, ini kenapa harus suci? Ini Rasulullah perintahnya di hadis ini. Wa bihi qala haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Zakaria an Amirin an Urwata bin al-Mughirati an abihi radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khufaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Jadi saya sudah memakai khuf ini dalam keadaan suci, maka saya nggak harus nyuci kaki pas wudu. Ya. Babu man lam yatawadda min lahmis sati wasyawik. Syawik ya itu makanan dari gandum, itulah syawik itu. Ya, jika kita lihat di Google ya, karena ini makanan Arab ya, kita nggak punya semacam ini. Sawikun. Nah, ini sawik itu ada kalau di warung-warung Arab itu ada dijual tepung sawik gitu ya. Ya seperti semacam kayak puding gitulah. Tapi jangan bayangkan puding agar-agar loh ya. Kayak apem lah. Tapi dia ya sawik gitu aja. Bisa dilihat sendiri, banyak sekali dijual juga kok. Ya, jadi sawik itu
Yang penting dari gandum lah makanan. Min lahmi syati wassawiq. Ya. Apakah kita kalau makan daging itu setelahnya wudu atau enggak? Enggak wudu. Enggak wudu. Daging apapun enggak wudu. Daging unta pun enggak wudu di mazhab jumhur ulama ya. Kecuali mazhab Hambali itu wudu karena makan daging unta. Lainnya enggak. Wa akala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum lahman falam yatawaddau. Ya, jadi enggak wudu. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasarin an Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma shala wa lam yatawadda. Wa bihi qala haddatsana Yahya ibnu Bukairin qala haddatsana Laitsu an Uqailin an Ibni Syihabin qala akhbarani Ja'far ibn Amr ibn Umayyah qala anna abahu akhbarahu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahtazu qata'a memotong. Yahtazu artinya memotong. Yahtazu min katifi syatin fadu'iya ila sholati fa'alqasikina fa shalla wa lam yatawadda. Babu man madmadha minas sawiqi wa lam yatawadda. Ya. Enggak wudu bukan berarti terus enggak membersihkan, tetap disunahkan untuk kumur, disunahkan untuk siwak, disunahkan untuk sikat gigi, tapi enggak batal wudunya. Seperti itu. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Yahya bin Sa'idin an Bushair ibn Yasarin maula Bani Harisata qala anna Suwaid ibn Nu'man radhiyallahu anhu akhbarahu annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Khaybar hatta idza kanu bis-Suhba. Suhba itu nama tempat. Wa ya adna Khaybar. Fa shallal asra thumma da'a bil azwadi falam yu'ta illa bis sawiqi fa amara bihi fa thurriya fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa thurriya. Thurriya itu dibasahi. Jadi sawik itu dari tepung, semacam kayak puding dari tepung gitu. Tapi sebelum Rasulullah sebelum makan itu thurriya dibasahi, dikasih kuah. Di sawik ini dimakannya pakai kuah, bukan manis loh ya. Dan kalau di Sudan ada kayak ini namanya asidah. Asidah itu dari gandum dibikin tepung gitu, seperti agar-agar gitu, bentuknya seperti agar-agar. Nanti makannya dikasih kuah daging, kuah sayur, seperti itu. Itu saya dulu suka sekali karena makanan lokal itu kan biasanya murah gitu loh. Itu saya suka makan seperti itu. Jadi Rasulullah pun kalau makan itu ada basah-basahannya. Kalau kita ya nasi dikasih kuah, entah itu kuah sop, kuah apa, biar Rasulullah juga makan seperti itu. Fathurriya, thurriya itu bulla dibasahi. Ya, jadi itu memang normal kayak gitu tuh ya. Orang makan itu kalau kering-kering enggak, ranang duduhe kurang, itu normal. Rasulullah juga seperti itu. Tapi kalau kita niati mahabbah Rasulullah malah jadi pahala. Walaupun ini kan bukan ibadah ya, ini kan jibillah, perbuatan yang manusiawi. Tapi ketika kita tahu, oh Rasulullah ternyata gitu juga. Nah, akhirnya sekarang kalau makan kuah itu ada niat mahabbah Rasulullah, tidak, itu jadi pahala. Ya, ada mahabbahnya loh ya, ada mahabbahnya. Seperti itu. Baik. Fa'amara bihi fathurriya. Nah itu, dikuai, dibasahi. Fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akalna. Thumma qama ilal maghrib famadmadha wa madmadna thumma shalla wa lam yatawadda. Wa bihi qala hadatsana Asbagh qala akhbarana Ibnu Wahbin qala akhbarani Amrun an Bukairin an Quraibin an Maimunata radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan thumma shalla wa lam yatawadda. Babu hal yumadmadu minal laban. Apakah disunahkan kita siwak, kumur-kumur setelah minum susu? Disunahkan karena susu itu mengandung lemak. Wa bihi qala haddatsana Yahya bin Bukairin wa Qutaibah qala haddatsana Laits an Uqailin an Ibni Syihabin an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmadha wa qala inna lahu dasaman.
Dasaman itu artinya lemak. Taba'ahu Yunus wa Shalih ibnu Kaisan ani Zuhri. Babul wudu minan naum. Maksudnya wudu dari tidur itu wajib atau sunnah saja. Nah, ini khilaf antara ulama dari zaman dulu. Syafi'i wajib, wudu itu pembatal. Wudu, pingsan, mabuk, gila, kesurupan, epilepsi, ayan, itu di mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Kecuali satu, tidur sambil duduk, itu enggak membatalkan wudu. Ya, dengan syarat antara pantat dengan lantai tidak longgar, tapi nempel. Babul wudu'i minan naumi wa man lam yara minan na'sah wa na'satain wal khafqah wudu'an. Ya, ini. Jadi na'sah itu ngantuk, na'satain ya ngantuk tapi agak berat dikit. Khafqah itu tidur sambil duduk, itu khafqah. Nah, itu enggak batal wudunya ya. Khafqah itu tidur sambil duduk. Kayak pas kita sholat Jumat itu misalkan tidur, ya itu namanya khafqah, nggak batal wudunya itu. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Misalkan tarawih nih atau tahajud, kemudian kita ngantuk, lebih baik tidur baru nanti lanjutkan lagi sampai hilang ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfir fayasubu nafsah. Karena kalau dia sholat sambil ngantuk, dikira takutnya nanti zikirnya tadi ngelantur malah tidak istighfar, malah menghina dirinya sendiri. Zikirnya itu malah berubah gitu loh. Wa bihi qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Seperti babul wudu'i min ghairi hadas. Nah, apa hukum wudu padahal enggak batal? Jadi belum batal tapi wudu lagi. Nah, itu boleh tajdidul wudu. Namanya wudu ala wudu, belum batal tapi wudu lagi. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibnu Yusuf qala hadatsana Sufyan an Amr bin Amir qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu ha'an wa qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Sufyan qala hadatsani Amr bin Amir an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli shalah. Rasulullah itu wudu inda kulli shalah, padahal belum tentu batal. Kaifa kuntum tasna'una qala yujzi'u ahadana alwudu'u ma lam yuhdis. Ya, yujzi'u ahadana alwudu' ma lam yuhdis. Tapi juga perlu diketahui satu wudu itu cukup untuk beberapa salat selama tidak batal. Baik. Wa bihi qala hadatsana Khalid ibnu Makhlad qala hadatsana Sulaiman qala hadatsani Yahya ibnu Sa'id qala akhbarani Bushair ibnu Yasar qala akhbarani Suwaid ibnu Nu'man qala Ibnu Nu'mani qala akhrajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Khaybar hatta idza kunna bis-suhba shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asra falamma shalla da'a bil at'imah falam yu'ta illa bis-sawiq fa akalna wa sharibna thumma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-maghribi wa madha thumma shallana al-maghriba wa lam yatawadda. Babu minal kaba'ir an la yastatir min baulihi. Tidak menjaga dari najis itu termasuk dosa besar, kabair. Seperti itu. Tidak menjaga dari najis di kamar mandi, di itu pas kencing, itu kabair. Di sini Masya Allah ya, kita baca bab thaharah saja itu menunjukkan bagaimana perhatiannya Islam itu dengan wudu. Tapi namanya sesuatu itu kalau cuma saran itu nggak akan digubris. Makanya Islam dengan kecerdasannya ya, dengan hikmahnya Allah itu melalui Nabi itu menjadikan wudu, mandi, izalatun najasah itu sebagai kewajiban agar kebersihan itu terpaksa. Karena kalau kebersihan hanya saran, misalkan ya Rasulullah mengatakan ahsan kalau mau sholat wudu, orang nggak akan wudu, cuma ahsan lebih baik aja. Ya kan? Jadi
wajib. Jadi perintah wajibnya wudhu ini menunjukkan kebersihan tuh hal yang wajib gitu loh. Coba kalau mandi wajib itu sunnah, ya enggak, setelah junub, setelah mimpi basah, setelah berhubungan suami istri, mungkin nggak pada mandi karena cuma sunnah, ya kan? Maka luar biasa Islam itu menjadikan kebersihan itu kewajiban. Seperti itu, luar biasa sekali. Ya. Bahkan ini tidak menjaga dari yang najis itu dosa besar. Sehingga orang benar-benar menjaga kamar mandinya, menyikat kamar mandinya, ya kan? Karena kalau najis itu dosa besar. Jadi luar biasa ini. Subhanallah ya. Terkadang kita ya efek-efek itu ada ya. Ketika sesuatu itu diwajibkan tuh jadi penghayatannya kurang. Ya itu kan cuma efek samping aja, tetapi efek positifnya lebih banyak. Kalau nggak diwajibkan nggak ada sama sekali. Gitu loh. Ya. Jadi memang fikih syariat itu penting karena dia jalan untuk menuju hakikat ataupun tauhid di hati kita. Ya. Sholat itu memang dia adalah gerakan, zikir yang diwajibkan, wajib mengatakan Allahu Akbar, wajib membaca Fatihah. Tapi kalau Fatihah dan zikir yang lisan, yang gerakan ini nggak kita lakukan, kita nggak akan sampai kepada penghayatan. Karena itu proses menuju penghayatan, ya kan? Ya. Kan intinya kan khusyuk di hati. Iya, tapi kalau nggak diwajibkan, nggak pernah menyebutkan lisan, mau sampai hatinya kapan gitu loh. Seperti itu. Intinya saya tuh kan sampai Jakarta, ketemu orang tua, ketemu mbah, ketemu guru saya. Iya, tapi kalau kamu nggak naik bis, itu kapan mau sampai Jakarta? Gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ini luar biasa, kita baca kitab Thaharah ini luar biasa sekali. Babun minal kabair an la yastatir min baulih. Wa bihi qala haddatsana Utsman qala haddatsana Jarirun an Mansur an Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitani Madinati awi Makkah. Hait itu bukan tembok artinya ya, kebun. Ya, ada kebun-kebun itu namanya hait. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Summa qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Namimah itu menyebarkan kebencian, ujaran kebencian itu memang dosa besar. Thumma da'a bi jaridah fakasaraha kisrataini fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisratun fakila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taibasa. Ya. Rasulullah meletakkan ranting pohon yang basah di atas kuburan itu dengan mengatakan, semoga selama ranting ini belum kering akan meringankan siksa yang ada di kuburan. Ada dalil lain, tumbuhan itu selama masih basah dia selalu bertasbih. Lah tasbihnya tumbuhan inilah yang yukhaffif azab. Lah itu disebutkan di Syarah Umdatul Ahkam Al-Imam Al-Aqfahshi Al-Misri. Itu dalam Syarah Umdatul Ahkam menyebutkan masalah ini. Makanya di Syafi'iyah disunahkan kuburan itu dikasih sesuatu yang basah. Kalau di prakteknya di kita itu pring yang muda, ya kan? Itu disunahkan. Kadang dikasih air, ya kan? Itu disunahkan. Seperti itu. Ada mazhab lain mengatakan itu khusus Rasulullah. Tapi mazhab yang lain nggak bisa mengingkari mazhab yang ini karena dalilnya ada gitu loh. Sementara perbuatan Rasulullah itu kan asalnya adalah untuk diikuti. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kalau ada tumbuhan yang tumbuh di atas kuburan jangan dicabut. Ya, karena selama basah la'allahu yukhaffif anhuma ma lam taibasah. Seperti itu. Ya. Walaupun kalau ada yang meyakini itu khusus Rasul, ya nggak apa-apa juga. Yang penting jangan mengingkari. Karena ini masalahnya dalilnya sama-sama memiliki kemungkinan untuk di ini dan untuk si. Ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ini masalah khilafiyatun mu'tabaratun. Babu ma jaa fi ghaslil baul.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabri kana la yastatiru min baulihi wa lam yadhkur siwa baulin nas. Kana la yastatiru min baulihi. Baik. Wa bihi qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim qala akhbarana Ismail ibnu Ibrahim qala haddatsani Rauh ibn al-Qasim qala haddatsani Atha ibnu Abi Maimunah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataitu bima'in fayaghsilu bih. Babun. Wa bihi qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Khazim qala haddatsana al-A'mash an Mujahid an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bawli wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah thumma akhadha jaridatan radbatan fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidatan qalu ya Rasulullah. Gharaza itu menanam, tuncelapkan. Fi kulli qabrin wahidatan qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza qala la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Ya Rasulullah, kenapa kamu menancapkan ranting pohon yang basah di situ? Semoga diringankan. Qala Ibnu Mutsanna wa haddatsana, kalau ada orang, kenapa kamu menancapkan? Ya fa'altu kama fa'ala Rasulullah, kan sah juga. Sunnah berarti kan. Qala Ibnu Mutsanna wa haddatsana Waqi'un qala haddatsana al-A'mash sami'tu Mujahidan mithlahu. Babu tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu al-Arabiyyah hatta faragha min baulihi fil masjid. Wa bihi qala haddatsana Musa Ibnu Ismail qala haddatsana Hammam qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Hammam qala haddatsana Ishaq an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a a'rabiyyan yabulu fil masjid faqala da'uhu hatta idza faragha da'a bima'in fasabbahu alaihi. Babu sabbil ma'i 'alal bauli fil masjid. Wa bihi qala haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala qama arabiyyun fabala fil masjid fatanawalahu an-nasu faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariku ala baulihi sajlan min ma'in aw dhanuban min ma'in fa innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin. Wa bihi qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya ibnu Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam Ha'un wa qala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman an Yahya ibn Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.